Ma conférence porte sur la relation difficile qui existe entre la sexualité et l'égalité, qu'il s'agisse de l'égalité entre les sexes ou de l'égalité en général. Je pars de l'exemple de la France. Dans un premier temps, je ferai un rappel historique sur l'apparition de la notion de sexualité, sur les disciplines qui en traitent, sur les progrès en matière d'égalité entre les sexes et sur les transformations des institutions qui contrôlent la sexualité. Dans un deuxième temps, je parlerai des transformations très importantes qu'ont connues les comportements sexuels depuis les années 1960 en France. Et dans un troisième temps, je montrerai comment et pourquoi les expériences sexuelles continuent à être des expériences très asymétriques entre les femmes et les hommes, entre les homosexuels et les hétérosexuels, bien loin des promesses d'égalité. Le mot de sexualité est une notion qui sont apparues seulement à la deuxième moitié du XIXe siècle, vers 1860. L'apparition de cette notion met en cause une représentation ancienne du monde qui situait les questions de reproduction dans la théologie morale. Le mot de sexualité provoque une désacralisation, une sortie du sacré. Des disciplines qui se veulent sciences de la sexualité apparaissent. Ce qui préoccupe ces premières formes de sexologie, qui se rattachent plutôt à la psychiatrie et au droit, c'est la question de la normalité des comportements, si les comportements sont normaux. Et ce n'est pas du tout l'égalité des sexes ou des sexualités. Il s'agissait de définir ce qui était normal sexuellement pour les femmes et ce qui était normal pour les hommes, et ce n'était pas du tout la même chose. Mais dès le début du XXe siècle, des aspirations à la liberté et à l'égalité dans la sexualité vont apparaître. D'abord dans le discours de militants de toutes les tendances, féministes, homosexuels déjà, socialistes, très fréquents à l'époque, néo-malthusiens. Et au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la question de l'égalité va devenir centrale dans toutes les revendications politiques autour de la sexualité, mais aussi dans les savoirs et dans les travaux scientifiques, comme par exemple ceux de l'Américain, le pionnier Kinsey, qui a fait une enquête très fameuse sur la sexualité dans les années 40 aux États-Unis, ou les travaux de Masters et Johnson aux États-Unis, qui sont deux sexologues fondateurs d'une sexologie qui voulait traiter les problèmes des couples, et notamment les problèmes de l'orgasme chez les femmes, plutôt que les problèmes des individus. Des mouvements sociaux qui défendent l'égalité se développent, l'égalité entre hommes et femmes, comme par exemple le mouvement féministe, mais aussi le mouvement gay et lesbien, mais dans ces périodes également les mouvements étudiants, qui étaient des mouvements très, très actifs. Et dans le même temps, la sexualité se transforme avec une chose centrale dans la majeure partie du monde, qui est le déclin de la triple identification de la sexualité à la procréation, au couple marié et à l'hétérosexualité. Par exemple, l'Association psychiatrique américaine décide en 1974 de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Voilà, une chose très symbolique.
Les grands changements qui ont affecté la sexualité depuis les années 1960 prennent moins la forme d'une révolution sexuelle, même si l'expression a été souvent employée, qui aurait entièrement et radicalement bouleversé les rapports de genre, mais c'est plutôt une transformation de l'organisation de la normativité qui implique un déplacement des contrôles sociaux. Aux disciplines et aux contrôles institutionnels externes aux individus se sont substitués des contrôles et des disciplines internes aux individus qui produisent une nouvelle expérience de soi, plus réflexive, et de nouveaux rapports interpersonnels. Les institutions qui transmettaient les préceptes de la bonne sexualité, par exemple la religion, les communautés locales, l'organisation traditionnelle du mariage et de la famille, ont perdu une grande part de leur pouvoir d'imposition et de contrôle. De nouvelles sources d'informations et de normes diffuses en matière de sexualité se sont mises à occuper le terrain. Par exemple, les médias, Internet, la psychologie vulgarisée, la médecine, l'école, les campagnes de prévention, la littérature, la publicité, le cinéma et même les enquêtes sur la sexualité. Les mouvements sociaux, comme par exemple le féminisme, le mouvement LGBT et même par exemple le mouvement des personnes handicapées, contribuent au débat public sur la sexualité et au renouvellement des normes. De nouvelles notions comme droit sexuel et santé sexuelle apparaissent. Je ne parlerai pas pourtant d'une émancipation, d'une libération ou d'un recul des normes sociales, mais plutôt d'une individualisation et d'une intériorisation qui produisent un déplacement et une psychologisation des contrôles sociaux. Les individus sont désormais contraints d'apprendre eux-mêmes à s'orienter dans une grande diversité de contextes d'exercice de la sexualité, à improviser dans des situations porteuses de contraintes multiples et parfois contradictoires, et à travailler à la mise en cohérence de leurs expériences. La recherche de bien-être, l'exigence sociale de souci de soi et des autres et l'idéal de négociation interindividuelle sont leurs nouveaux guides. Cela fait que les individus ont acquis toute une réflexivité sur leur comportement, bien éloignée du respect antérieur de principes moraux rigides et fixés a priori. Pourtant, malgré le déclin des institutions autoritaires et le progrès du principe d'égalité dans la société, la sphère de la sexualité reste largement caractérisée par des pratiques et un imaginaire inégalitaire. Pour expliquer ce paradoxe, il faudra revenir sur le contenu des transformations de la sexualité. Merci Monsieur Boson pour ce premier panorama. Et donc, peut-être on peut retenir ce terme dont on avait déjà entendu parler avec François Singly, mais pas exactement selon les mêmes définitions, d'individualisation, le fait qu'il est demandé une réflexivité aux individus sur leurs propres pratiques. Et j'ai noté que vous disiez individualisation, mais pas émancipation, dans des termes qui évidemment nous feront penser à Michel Foucault peut-être, et dont on reparlera sans doute avec M. Cateau. Je voulais peut-être noter aussi combien le savoir sur la sexualité était très lié, bien sûr, à la médecine, mais aussi au militantisme,
ce qui en fait un domaine assez particulier finalement dans la sphère, dans le panorama des connaissances. Lorsqu'on parle de nouvelles sciences ou de sciences et de leur introduction au Japon, il y a toujours ce mouvement à Meiji à la fois traduction des sciences occidentales et en même temps d'appui sur des connaissances déjà préexistantes. Et donc, j'aimerais demander à M. Kato de nous décrire un peu plus précisément l'introduction de la sexologie au Japon et finalement l'évolution de ce mouvement pendant cette première moitié, fin 19e siècle et première moitié du 20e siècle. さて、今回、主催者の皆様からいただいた一つ目のテーマは、どのような学問や、制度が性を捉えてきたかというものでした。このような問題設定がそもそも可能であるということを、私たちに最初に教えてくれたのは、ミシェル・フーコーが1976年に発表した著作、性の歴史のその第一巻の知恵の意志という著作であったと言えるのではないかと思います。そこでフーコーは、セクシュアリティを、性を社会に先立つ自然の産物としてではなく、何より、現実的な、組織として、かつそれと結びついたさまざまな、社会的な実践の総体として把握し、それがどのように私たちの精神と身体を、規定しているかということを、暴き出しました。でこの本の日本語訳が出版された当時、私は社会学を専攻する大学生だったんですが、特にフェミニストの社会理論を学びつつ、あるところで、した。でその本を読みまして、性を社会的な制度として分析するフーコーの鮮やかな手際に、魅了されました。正直に言えば当時はまだフーコーの議論をよく理解できてはいなかったんですけれども、そしてその本を、フーコーの議論を参照することで、性差別のメカニズムを解剖しようとしていたフェミニズムの議論をさらに深めることができたら素晴らしいだろうと考えました。それから私の考えの変わったところもありますし、フーコーのやり方への疑問もあるんですけれども、しかし本日これからお話しする内容もミシェル・フーコーからの影響のもとで私が進めてきたささやかな研究の一部です。みます。明治維新後の日本社会はあらゆる分野に及ぶ知識やテクノロジーを西洋諸国から貪欲に輸入し吸収しました。で性もその、例外ではありませんでした。でかつてフーコーは、大胆にもさまざまな文化圏における性への態度を性の科学と性愛術とスキエンツィア・セクサリスとアルス・エロティカという二分法図式に収めてみせましたけれども、ひとまずその図式に従うとすれば、近世の徳川期までの日本は明らかに性愛術によって特徴づけられる文化を有していたと言えるでしょう。でそれはすなわち性行為の実践からいかに巧みに快楽を引き出すかということに先進する、そういう文化でありました。いわゆる警棒術を記した数々の文献ですとか、世界に冠たるポルノメディアであった春画などがそのことを例唱していると思います。これに対して明治期に入ると西洋の近代医学やダーウィニズムの生物学と並んで、当時の生化学クラフト・エビングやハブロック・エリスに代表される初期のセクソロジーが大量に輸入紹介されるようになりました。そして明治期の半ば、つまり1900年前後、世紀転換期頃からはそれらを消化した日本人の著述家たちによる啓蒙活動も盛んになりました。そして性に関する日本人の認識は次第にそういう科学的な方向へと更新されていったわけです。その1900年前後から1920年代頃にかけて特に盛んになったそのようなセクソロジーの言説を近代日本社会における性の言説史を研究している第一人者の赤川学さんは、赤川学さんをはじめとする幾人かの研究者は、開花セクソロジーおよび通俗性欲学と呼んでいます。明治期の半ば、1890年前後以降の日本社会における性の風景を特徴づける要素として、
一つに西洋的なロマンティックラブ、情熱恋愛と訳されていますが、情熱恋愛の観念が輸入され紹介されたことも見落とせないと思います。恋愛という言葉自体、その時期に英語のラブ、フランス語のアムーフといったそういうヨーロッパ語の訳語として発明されたものでした。北村東国をはじめとしてキリスト教との接触を持つ人々によって衝動された対等の男女がお互いの人格を尊重し合うという、そういう恋愛の観念は徳川家の植物的で女性蔑視的な色道といった概念しか知らなかった当時の人々にとっては極めて新鮮に感じられたのではないでしょうか。しかしながら中世西洋の騎士道にルーツを持ち、元来は結婚制度に対立するものであったそういう情熱恋愛の観念は、むしろ新しいその当時の新時代の結婚を正当化する理念へと変質していきます。そしてそのことを通じて広く受け入れられていったように思われます。おそらくそれは日本に限ったことではなかったかもしれません。そのことを象徴するのが明治期を代表する女子教育家であり文筆家でもあった岩本義治という人物がいるんですけど、その岩本義治が衝動した家庭、ホームという概念でした。大まかに言えばその岩本の言うホームとは性因相互が情愛によって結びつけられた核家族のことであり、今日の家族社会学が近代家族と呼ぶような20世紀的な新しい家族スタイルの雛形であったと言えます。さて、現在から振り返ると岩本義治の思想というのは大きく分けて2つの意味で先駆的なものであったと言えるでしょう。第一に男女の対等性をはっきりと打ち出したことです。岩本は旧来の家父長制的な家制度を批判し、性因間に優劣や序列のない夫婦関係を構想しました。また性規範については当時の一夫多妻的な日本の男女関係を批判し、女性だけではなく男性もまた愛情なき性交渉を禁じる貞操という概念を衝動しました。もちろんこれらは現在の視点から見れば不十分なものに見えます。しかし岩本が同時代において突出して括弧付きの進歩的な言論活動を行ったということの歴史的意義は正当に評価しなければならないでしょう。さて、その彼岩本のホームという概念の第二の面はナショナリズムへの傾斜です。もともと個人主義的な思想から出発した岩本は、次第に、ホームというのが国家の土台である、ことを強調するようになっていきました。1894年の日清戦争に際して岩本が主催した女学雑誌というメディアは戦意高揚や女たちによる銃後の守りの大切さを訴え戦争協力の姿勢を深めました。このように明治期から性に関する近代的な考えは同時にナショナリズムや帝国主義というもう一つの近代的な考えと分かちがたく結びついていたわけです。そのような結びつきをさらに明確にし発展させていったのが明治期末から第二次大戦前、これは1910年代から1930年代にかけてですね、その頃に広まった優生学のユージェニスムの言説でした。明治期における自由主義的思想の先駆者にしてチャンピオンであった福沢諭吉という人物、日本の一万円札にも描かれている有名な人物ですけれども、この福沢諭吉は一方では性風俗の乱れを嘆き一夫一夫制を奨養しました。同時に他方では日本で最初の優生学の提唱者であったと言っても良いでしょう。彼は極めて早くからフランシス・ゴールトンという、これは優生学という概念そのものを作り出したイギリスの人ですが、ゴールトンらの諸説に言及し、家畜の改良法に準じた日本人の質的改良、民族としての質的な改良を主張していました。福沢の内部においては近代的な性道徳と種の改良のための生殖行動の規範は
新時代にふさわしい男女関係を支える両輪として堅固に結びつけられていたわけです。後の通俗性欲学の担い手たちは、平塚ら長のようなフェミニストであり、またナショナリストでもあるという面を持ったそういう人や、さらに医学や生理学の専門家たちも含めた優生学の衝動者たち、そういった人たちは福沢と基本的な発想を共有しながら優生学とナショナリズムをよりあからさまに結びつける傾向を強めていきました。こうした人々にとって国民の生物学的な質の向上は大日本帝国が帝国主義の時代をサバイバルするための条件であると思われたのでしょう。そのため彼らは優生学的な配慮、その遺伝的に優れた相手を選ぶってことですけれども、そうした優生学的配慮に基づく恋愛やさらには結婚を日本人種を改良するための、また国力増強のための有力な手段として位置づけるようになっていきました。いわば恋愛と性と生殖は個人の人生を豊かにするためのものであるというよりも強力な軍事国家の礎とみなされるようになっていったわけです。1920年代以降になりますと戦争のための人口増強の必要性が主張される中で、いわゆる民間の産児制限運動に対する国家からの抑圧は強まっていきました。この産児制限バースコントロール運動の有名なマーガレット・サンガーという方がいましたが、1922年に来日したこのサンガーの講演は禁止され、サンガー彼女は監禁の監視下に置かれました。しかし他方で優生学の衝動者たちは新聞や雑誌といったメディアや講演会、また展覧会などを通じて他啓蒙活動だけでなく、さらにはデパートに優生結婚相談所というものを開設するなどして活動の幅を広げていったわけです。狭い意味での優生学の専門家たちだけではなくて、例えば日本医師会もまた民族衛生という、これは優生学とほぼ同じ意味の言葉ですが、民族衛生に関する政府からの諮問に応えて遺伝病の持ち主や知的障害者、あるいは変質者、性的変質者、また常習犯罪者といった人たちに対する産児制限や断種手術を奨励すべきだと提言をしました。政府自身もまた優生学的な結婚制限の方策についての検討作業を進め、それはやがて1940年の国民優生法という法律や、さらには戦後に制定された優生保護法といった法律に結実していきます。その経緯は興味深いのですが、今日はこれ以上説明する時間はありません。さて、以上のような歴史から私たちが得られる教訓の一つは、恋愛や性が必ずしも単に私的なものや内面のものや感情の問題ではなかった、その当時においてそうは見なされなかった、ということです。今日においてもフェミニズムに対するバックラッシュ活動の担い手たちは、フェミニズムが語るリベラルな性道徳や、あるいは性行動に関する自己決定権といった主張が家族を破壊し国家を弱体化させるものであると主張して非難しています。彼らにとっては、つまりバックラッシュ活動の担い手たちにとっては、彼らは恋愛や性や家族、国家を相互に葛藤のない一個の巨大な生物のようなものとして表彰しているように思われます。そしてそうした思想を体現する人物が政治や行政の要職に就くことも現代日本においては珍しくないという現実があります。このことについては今日の3つ目のテーマの中で改めて触れることにしたいと思います。Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait comme une sorte de secte culturelle occidentale qui était arrivée fin 19e siècle, dans lequel on trouve en vrac la sexologie, la médecine, l'amour, l'égalité, mais aussi le foyer, le home, sweet home, donc kate en japonais, et puis l'impérialisme. Et tout ça va être lié, évidemment, selon des modalités qui nous étonnent un peu, nous, Français, parce que ça fait partie du même set à ce moment-là.
Et ça, c'est très intéressant et c'est bien sûr une particularité qu'il nous faut travailler pour le Japon. Évidemment, au même moment qu'il y a ces mouvements que vous décrivez, alors tout ça est dans l'idée de construire une nation forte. Pour une nation forte, il faut des hommes et des femmes qui s'aiment, il faut des hommes et des femmes qui font des beaux enfants, etc. En même temps qu'il y a ce mouvement, bien sûr, il y a tout le mouvement féministe avec des discours de femmes extrêmement virulents, violents, d'une liberté énorme. Et je voulais rappeler à ce propos, pour les Français ici, qu'une chercheure de la maison franco-japonaise, Christine Lévy, vient de publier donc un livre sur ces débats féministes de la revue Les Bas Bleus, Seito. Donc on peut lire ces questions en français et on est surpris par le radicalisme de leurs propos qu'on a du mal à retrouver ensuite. Alors merci pour ce premier panorama Deuxième Guerre mondiale. Peut-être que maintenant on va s'intéresser à ce qui s'est passé après. Évidemment, le sens de la guerre n'est pas le même au Japon et en France, mais on a une évolution peut-être qui est plus comparable dès qu'on rentre dans des modèles très urbains. Et donc c'est ce qui nous intéresse maintenant dans ce deuxième temps.